अच्छे सब 250 आरंभ ये सब 250 पड़ुचे 600 आसला कि काम ही देखुन ये 750 देखुन इधर डिजाइन बहुत बढ़िया लगुच ये आपने चाहिए ये नहीं पारे ये 700 टंका देखा सुमती कलर देखुन 850 के बढ़िया लगुच ये ब्लैक और पर्पल ऊपर अच्छे टेराकोटा डिजाइन। हेलो फ्रेंड्स इटा आसी जो आम निहारिका नानी घर के आज काना देखमा नानी थान कपड़ा देखमा तो चलून वीडियो के स्टार्ट करमा। थान कपड़ा माने इटा माने अच्छे सब 250 आरंभ इटा 250 देखुन इटा 250 केंदा केंदाटा अच्छी देखुन कलेक्शन इटा ये सब 250 पड़ुचे देखुन 250 केंदा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे देखुन इटा पड़ुचे 250 लेखा मीटर सब 250 देखुन ये बहुत सारा कलेक्शन अच्छे 250 रो तो बहुत टिपरा हो सब मीटर 250 ये देखुन 250 केंदा केंदा 250 अछि इटा माने आसो 300 इटा 300 रे 300 रे आसो इटा देखुन इटा 300 रे सब आसी जाउछि इटा ई ठागरो सब 300 रे इटा मीटर अछि 300 देखुन केना बढ़िया बढ़िया लागु छै जे इटा आपन माने चाहले इटा नहीं पारबे देखुन इटा साड़ी भूषण बाकी साड़ी में से थान कपड़ा है इटा थान कपड़ा है देखुन साड़ी भूषण बाकी थान कपड़ा इटा मीटर 300 था इटा मीटर 300 बहुत के भरा गया इटा भी 300 हां 300 इटा भी 300 टंका पड़ुचे ये 300 अछि इटा देखुन इटा भी 300 टंका अछि देखुन ई डिजाइन माने 400 आसो मीटर इटा 400 हां देखुन ये 400 रो पले आसला इटा देखुन ये ग्रीन कलर रे कलर माने भी आसबा इधर कलर ऑप्शन रे बिलो आसी जिबा ये कलर ऑप्शन रे बिलो आसी जिबा देखुन ये सब मिसा में ठीक रहছে 600 मीटर इटा 600 टंका मीटर पड़ुचे देखुन ये 650 इटा 650 इटा भी 650 प्रॉपर मीटर इटा भी 650 पड़ुचे देखुन कलर माने केंदा बढ़िया लागु छै जे या बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे तांगर घर के भी आसी कि नहीं पारबे नाले ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे इटा 600 इटा 600 टंका पड़ुचे देखुन इटा 550 प्रॉपर इटा 550 टंका देखुन इटा भी 550 इटा देखुन केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि बहुत सारा कलेक्शन अछि इटा आपण नहीं पारबे इटा 600 टंका पड़ुचे देखुन इटा भी 600 रे आसी गला देखुन इटा 750 टंका पड़ुचे इटा 700 टंका 700 टंका देखुन 700 टंका रो केना बढ़िया लागु छै जेटा इटा 600 टंका इटा देखुन इटा भी 600 रे आसी गला इटा देखुन इटा 600 रे ब्लू रे देखुन इटा भी 600 रे आसी गला केंदा काम हिचे देखुन छोट छोट काम माने हिचे इटा भी 600 रे देखुन 600 रे आसी गला लाइट कलर इटा 700 टंका देखुन 700 रे केना बढ़िया लागु छै जे इटा 600 टंका लाइट कलर रे ना इटा 650 इटा 650 टंका पड़ुचे पीच कलर रे टेराकोटा भी अच्छे इटा 700 टंका ग्रीन कलर रे पले आसला देखुन इटा 650 इटा 700 टंका रे देखुन केना बढ़िया लागु छै जे कलेक्शन तो बहुत सारा अछि इटा 650 टंका रे आसी गला इटा भी 650 रे आसला देखुन इटा 950 कलरटा केना अच्छे देखुन कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया लागु छै इटा आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे 650 इटा 600 रे देखुन इटा 550 रे देखुन टेराकोटा डिजाइन रे इटा 750 रे हाथी घर सब अच्छे इटा देखुन इटा 600 देखुन पीच कलर इटा 600 रो उठे पले आसला इटा 600 टंका देखुन 600 टंका इटा 700 टंका पर मीटर पड़ছে इटा आपण माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे नाले घर के भी आसी कि नहीं पारबे इटा 700 टंका इटा उठे देखुन इटा 600 टंका पड़ुचे इटा उठे देखुन तार डिजाइन तो बहुत बढ़िया लागु छै इटा 750 टंका पड़ुचे देखुन इटा जुड़े कलर ऑप्शन रे जुड़े पले आसबा इटा 750 देखुन इटा ब्लैक कलर रे अछि आ उटे इटा ब्लू रे अछि देखुन इटा 750 पड़ुचे लाइट कलर ऊपर देखुन इटा देखुन ये पत्तर इटा 950 देखुन इटा डिजाइन बहुत बढ़िया लागु छै इटा आपण माने चाहले इटा नहीं पारबे इटा उटे देखुन लाइट कलर रे पले आसला
ये केते पड़ुचे नानी এটা আমার 1150 पर मीटर এটা 1150 পড়ছে দেখুন কেনা বড়িয়া লাগুছে এইটা কপড়া তো বহুত বড়িয়া আছে আপন মানে চাইলে নেই পারবে এটা হচ্ছে 850 এটা 850 850 রে আসি গলা দেখুন মাড়ি যাই দি আসছে এটা এটা দেখুন কেনা বড়ি এখন মজি ফুল দেখুন জুড়ে ডবল চড়ে আছে না মজি ফুল আছে এটা কেতে পড়ুছে আসছে এটা 1100 টঙ্কা पर मीटर পড়ুছে দেখুন এটা বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা দেখুন শঙ্খ চক্র वाला এটা আছে দেখুন 700 টাকা पर मीटर পড়ুছে এটা এটা 700 টাকা দেখুন ময়ূর পঙ্খ ডিজাইন আছে এটা ওটা দেখুন লাইট কলর উপরে পলে আসলা এটা 650 এটা 650 দেখুন 650 রে কেনতা কেনতা কালেকশন আছে পুরা এটা 650 স্বস্তিক ডিজাইন রে এটা দেখুন 650 पर मीटर এটা স্বস্তিক ডিজাইন রে আসিলা এটা ব্ল্যাক উপরে টেরাকোটা আছে দেখুন এটা 650 টাকা এটা দেখুন 700 টাকা এটা শাইনিং তো বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন দেখুন শাইনিং উপরে আছে এটা দেখুন টেরাকোটা রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা 700 টাকা পড়ুছে এটা 650 টাকা এটা দেখুন 650 এটা টেরাকোটা কেনা বঢ়িয়া লাগুছে ব্লু কলর রে এটার বহুত মানে ডিমান্ড আছে টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন এটার বহুত কলর অপশন রে বহুত কলর আসি যাଉଛି এটা কেতে পড়ুছে কইলে রেড কলর রে 600 টাকা দেখুন মেহেंदी কলর আছে রেড কলর আছে এটা ওটে কলর আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা মেহেंदी কলর রে এটা দেখুন ব্লু কলর রে আসি যাଉଛି এটা স্কাই ব্লু রে আছে দেখুন এটা পিচ টাইপ আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা তার মেরুন কলর রে দেখুন কলর দেখুন এটা গ্রিন কলর রে আসি গলা দেখুন এটা ব্লু রে আসলা আর এটা পার্পল রে নাই দেখুন এটা পার্পল রে আসি গলা এটা সুমতি কলর রে দেখুন কলর অপশন রে কেতে রে সারা আসি যাইছে এটা টেরাকোটা সাইজ এক্সট্রা কাম হলা এটা খালি টেরাকোটা এটা 600 টাকা पर मीटर এটা भी 600 টাকা এটা খালি টেরাকোটা আছে নাই এটা ভিতর কলর অপশন আছে দেখুন কলর অপশন রে এটা গ্রিন আর ব্লু পলে আসলা আইডা ওটা পিচ কলর দেখুন এটা ব্ল্যাক কলর হেই ডিজাইন না সেম ডিজাইন পুরা দেখুন সেম ডিজাইন এটা দেখুন মানে গ্রিন আছে এটা রামা গ্রিন রে আসিওলা দেখুন টেরাকোটা রে রামা গ্রিন রে এটা 600 টাকা पर मीटर রে এটা দেখুন 600 টাকা রে ব্ল্যাক কলর রে আসিওলা গ্রিন আছে এটা ব্ল্যাক রে রেড আর এটা ব্ল্যাক রে গ্রিন সেম ডিজাইন না সেম ডিজাইন এটা 600 টাকা पर मीटर পড়ুছে দেখুন এটা নবকোটি রে আছে আমার গ্রিন রে দেখুন গ্রিন রে নবকোটি ডিজাইন পলে আসলা এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা আপন মানে চাইলে নেই পারবে 1150 এটা ব্ল্যাক রে আছে সেটা গ্রিন এটা গ্রিন রে আছে এটা ব্ল্যাক রে আছে জুড়ে কলর অপশন রে আসি যাଉଛି দেখুন এটা 1150 টাকা পড়ুছে এটা ওটে দেখুন এটা 650 টাকা पर मीटर পড়ছে সিমেন্ট কলর রে না এটা 850 টাকা দেখুন টেরাকোটা উপরে কেনতা ফুল হিজি টেরাকোটা নো বহুত সুন্দর লাগে এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 850 টাকা এটা पर मीटर রাম টেরাকোটা এটা भी 850 পড়ছে দেখুন এটা भी 850 সেম ডিজাইন है ना এটা সেম 850 দেখুন সেম ডিজাইন রে কলর অলগা অলগা আছে এটা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আছে এটা 650 पर मीटर পড়ুছে দেখুন এটা भी 650 এটা দেখুন এটা भी 650 রে কেনা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন এটা भी 650 পার্পল রে না এটা भी 650 আসি যাଉଛି দেখুন এটা 600 টেরাকোটা রে 600 দেখুন এটা 600 রে আসি যাଉଛି কেনা বঢ়িয়া লাগুছে যে আপন মানে চাইলে এটা অনলাইন অর্ডর করি পারবে না হলে ঘরকে भी আসি করি নেই পারবে এটা 850 টাকা দেখুন 850 রে কেনা বঢ়িয়া লাগুছে যেটা ব্ল্যাক আর পার্পল উপরে আছে টেরাকোটা ডিজাইন সবটা भी আছে এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা মধুপুরি ডিজাইন কহসন এটা দেখুন কেনা বঢ়িয়া লাগুছে রেড আর ব্ল্যাক 900 টাকা এটা দুইটা কলর তার জুড়ে কলর রে পলি আউছে গ্রিন আর ব্ল্যাক আর রেড না দেখুন জুড়ে কলর অপশন রে পলি আউছে 900 টাকা পড়ুছে
ये गोटे सप्ता डिजाइन এটা দেখুন সফটা ডিজাইন কেনতা আসুଛି যে एटा 1000 এটা 1000 टका টঙ্কা ये दुईटा कलर এটা জুড়ে কলর অপশন রে জুড়ে আসি যাଉଛି দেখুন एटा 900 टका पर मीटर এটা 900 টঙ্কা পর মিটার পড়ে আসছে দেখুন एटा 900 এটা 900 टका पर मीटर টঙ্কা পড়ুছে দেখুন सप्ता संगे टेराकोटा काम अछि সফটা সঙ্গে টেরাকোটা আছে দেখুন রেড আর ব্ল্যাক রে কেনা বঢ়িয়া লাগুছে গোল্ডেন রে টেরাকোটা कलर आछि এটার আর গোটে কলর আসি যাଉଛି না एटा तो तीनटा कलर आछि एटा स्काई कलर एटा ब्लू कलर एटा सुमती দেখুন তিনটা কলর রে পড়ে আসুছে এটা 1000 টঙ্কা পর মিটার एटा 900 रहे এটা 900 एटा भी 900 আর এটা 900 দেখুন কেনা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটা দেখুন एटा 850 এটা 850 টঙ্কা পড়ুছে দেখুন গ্রিন আর ব্ল্যাক রে एटा 900 टका पर मीटर এটা 900 টঙ্কা পর মিটার আসুছে ইনো টেরাকোটা বি আছে দেখুন एटा 700 टका पर मीटर এটা দেখুন 700 টঙ্কা পর মিটার রে আসি যাଉଛି एटा 950 पर मीटर এটা 950 রে দেখুন কাম তো বহুত বঢ়িয়া হইছে এটা দেখুন আপন মানে চ্যানেল এটা নেই পারবে पर मीटर এটা 800 টঙ্কা পর মিটার দেখুন 800 টঙ্কা পর মিটার রে एटा 700 टका এটা 700 টঙ্কা রে আসিগলা দেখুন কেনা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে যে এটা দেখুন হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া গর্জিয়াস কালেকশন মানে আছে এটা सप्ता कलेक्शन 1150 1150 সফটা রে আসিগলা দেখুন ব্ল্যাক কালার রে ব্ল্যাক হোয়াইট রে बहुत सुंदर लागो দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগা এটা কুর্তি বানালে एटा भी 1100 टका এটা 1100 টঙ্কা রে দেখুন तीनटा कलर आछि এটা তিনটা কলর আসি যাଉଛି দেখুন एटा ब्लैक रेड एटा मेहंदी रेड आइटा एटा हमर पर्पल रे पर्पल रे ब्लैक দেখুন তিনটা কলর রে আসি যাଉଛି 1100 टका पर मीटर এটা 1100 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন एटा उत्कल लक्ष्मी 1150 पर मीटर এটা উৎকল লক্ষ্মী 1150 রে আসি যাଉଛି দেখুন अश्विनी অশ্বিনী দেখুন व्हाइट अश्विनी মোটা কলর एटा 900 এটা 900 टका पर मीटर টঙ্কা পর মিটার আর येलोटा 950 येलोটা 950 সেম ডিজাইন আছে না सेम डिजाइन খালি येलोটা রেড টিকে পড়ুছে हां দেখুন এটা তিনটা 950 আসবা এটা এটা 950 আর এটা 900 एटा 850 होची पर मीटर এটা 850 টঙ্কা পড়ুছে एटा 950 এটা 950 পড়ুছে দেখুন এটার কলরটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে एटा नया कलर এটা নয়া কলরটি দেখুন एटा 850 এটা 850 সফটা वाला নে एटा 600 पर এটা 600 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন এটা গোটে সফটা वाला পলি আসলা एटा 900 टका पर मीटर এটা 900 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে एटा 850 এটা 850 পড়ুছে দেখুন एटा 800 এটা 800 টঙ্কা দেখুন एटा 800 এটা 800 টঙ্কা एटा 900 এটা 900 সফটা রে আসিলা एटा এটার কলর এটা পলি আসছে एटा गुटे দেখুন এটা 900 টঙ্কা এটা গোটে দেখুন এটা কেতে পড়ুছে 900 টঙ্কা পড়ুছে দেখুন এটা না বঢ়িয়া লাগুছে যে पर मीटर পুরো গর্জিয়াস কালেকশন আছে এটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে কইলে एटा 900 টঙ্কা कलर কলর অপশন রে এটা অলগা অলগা আসি যাচ্ছে দেখুন দুইটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে 600 टका पर मीटर এটা 600 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে पर मीटर এটা 950 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন एटा 1000 टका पर मीटर এটা 1000 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন এটা তার কলর অপশন রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আছে एटा 950 पर এটা 950 পর মিটার পড়লা দেখুন एटा 850 এটা 850 পড়ি যাচ্ছে एटा 950 এটা দেখুন 950 রে ব্ল্যাক রে আছে পুরো বঢ়িয়া লাগুছে এটা 950 950 টঙ্কা পড়ুছে एटा 800 टका এটা দেখুন ইয়েলো কালার রে 800 টঙ্কা 800 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে এটা एटा 900 এটা 900 टका টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন एटा डिजिटल पली 850 এটা দেখুন 850 টঙ্কা एटा 700 टका पर मीटर এটা 700 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন না বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন মানে আছে কালেকশন তো বহুত সারা আছে এটা ऐसे नया में ये करवा এটা নয়াটা মানে আসিছে দেখুন না বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আসিছে আপন মানে চাইলে এটা নেই পারবে দেখুন বহুত সারা গর্জিয়াস কালেকশন মানে আছে এটা ए 700 टका पर मीटर এটা 700 টঙ্কা পর মিটার আছে एटा 900 टका আছে पर मीटर এটা 900 টঙ্কা পর মিটার দেখুন এটা নয়া ডিজাইন আইছে না পুরা এটা দেখুন 900 টঙ্কা পর মিটার আছে এটা মন্দার ফুল রে আছে কেনা বঢ়িয়া লাগুছে 900 टका पर मीटर এটা বি 900 টঙ্কা পর মিটার পড়ুছে দেখুন एटा 750 আসবা पर मीटर এটা 750 পড়ুছে দেখুন না বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে 750 আসবা पर मीटर এটা 650 টঙ্কা পড়ুছে দেখুন এটা দেখুন এটা রামাগিরি রে 900 এটা टका पर मीटर রামাগিরি রে 900 টঙ্কা
ब्लैक आउ येलो रे 3D काम रे अछि एटा केते पडुचे कहले एटा 650 ड्रेस सेट माने देखि दमा एटा देखुन ड्रेस सेट माने आसी गला एटा 3600 पड़बा सेट एटा 3600 टंका सेट पडुचे देखुन टेराकोटा ऊपर ग्रीन कलर ग्रीन येलो ना ये केते 700 पड़बा एटा 3700 टंका मेहंदी कलर रे अछि देखुन मेहंदी रेट रे अछि एटा 3400 पड़बा सेट एटा 3400 टंका पडुचे देखुन एटा 2900 पड़बा एटा 2900 टंका पडुचे देखुन एटा 3300 पड़बा सेट एटा 3300 टंका 3300 मेहंदी कलर और रेड कलर रे आसी जाउछे 3500 पड़बा सेट टेराकोटा 19 सेट अछि टेराकोटा अछि देखुन रामा ग्रीन और ब्लू ना रामांगी ब्लू 3500 पड़बा 3500 टंका पडुचे एटा देखुन एटा उडे पर्पल कलर ऊपर आसी गला एटा 3300 एटा 3300 टंका सेट एटा 4000 टका पड़बा सेट एटा से पतर डिजाइन नै पतर डिजाइन 4000 टंका एटा आसी गला देखुन केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन बहुत सारा अछि एटा आपण माने चाहले घर के भी आसी नै पारबे एटा 3000 टंका पड़ला देखुन एटा 3000 टंका सेट पडुचे देखुन डिजाइन माने बहुत सारा अछि आपण चाहले घर के भी एटा आसी नै पारबे बहुत सारा पूरा भरी भरी कलेक्शन माने अछि एटा देखुन 3200 टका पड़बा सेट एटा 3200 टंका पड़बा देखुन एटा ब्लू रेड रे अछि एटा उठे देखुन 1600 पड़बा एटा 1600 दुपट्टा भी मैचिंग हिकरी अछि दुपट्टा भी मैचिंग आसु छे देखुन एटा बहुत बढ़िया लागु छी एटा कलर माने आसबा 1600 रे केना बढ़िया लागु छी देखुन एटा कॉफी कलर कलर ऑप्शन रे एटा आसी जाउ छी कॉफी कलर एटा सीमेंट कलर रे एटा ब्लैक कलर रे देखुन एटा सुमती कलर रे आसी गला सुमती आ कलर आ व्हाइट कलर रे एटा मेरून येलो एटा येलो ब्लैक रे देखो एटा रेड ब्लैक केते रेट एटा केते केते अछि सब 1600 टंका देखुन सब 1600 टंका पडुचे एटा देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि एटा आ एटा 1500 रे आसबा एटा 1500 रे आसी जाउ छी देखुन सेट अंदर में एटा 1600 एटा 1600 एटा 1600 रे अछि देखुन सेट मान तर कलर माने भी एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छी देखुन एटा मेरून कलर एटा कॉफी कलर एटा मेहंदी कलर रे देखुन केना बढ़िया डिजाइन तो बहुत बढ़िया बढ़िया लागु छी एटा आपण माने चाहले एटा नै पारबे तांकर घर के भी आसी करी नाले तांकर ऑनलाइन भी दउ छ ना आ डिलीवरी चार्ज केते काना रहू छी जगह जानी के रेट अछि जगह जानी के रेट से हिसाब तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल के सब्सक्राइब करवा ले नहीं भूलून।